Hi guys! So, kabalo mo aning Sakura Wars guys. Kabalo mo aning Sakura Wars. Tanawa din niya. Ani guys. Sakura Wars, wala ko kabalo ani ko doon. Comment na ko guys. Kung kabalo mo ani, comment lang mo guys. Comment lang mo kung kabalo mo ani, katanawa ka. Tanawan niyo karong guys. Tanawan niyo. Kung kabalo mo ng Sakura Wars guys, comment lang mo, like and subscribe mo. Alam ko kabalo ng Sakura Wars. So pag nakanal ka mo kabalo ba mo ani? Kailan mo ani o tagatanaw mo ani? Sa lukong ko sa Netflix. So kung nagabalo mo ani guys, like, subscribe, and comment. So bye guys. Or kailapod mo ani guys. Kailapod ko kailaan ni. Ko kailaan ni guys. Oh. Wala ko kailaan ni. So bye guys. Like and subscribe and comment lang kung kabalo mo ani. Kung kabalo mo ani o ani guys. Kabalo mo ani. So bye bye.